Évaluation numéro 1, période 3, langue, communication. Parcours, français, 6e année primaire, la page 50. التقييم الأول الفترة 3 لغة التواصل دورة اللغة الفرنسية السنة السادسة من المرحلة الابتدائية الصفحة رقم 50. Question numéro 4. Je relève le moyen d'exprimer le choix et je le remplace par un autre moyen équivalent. ألاحظ وسيلة التعبير عن الاختيار وأستبدله بوسائل أخرى معادلة. Exemple A. Je préférais les magazines aux journaux. المثال ألف أفضل المجلات على الصحف. Réponse. J'aime les journaux, mais je préfère les magazines. الجواب أنا أحب الصحف لكني أفضل المجلات. Exemple B. Je choisis de m'abonner à une revue scientifique. المثال باء اخترت الاشتراك في مجلة علمية. Réponse. Je fais le choix pour m'abonner à une revue scientifique. الجواب اخترت الاشتراك في مجلة علمية. Exemple C. J'opte pour regarder les actualités à la télévision. مثال جيم أختار مشاهدة الأخبار على التلفزيون. Réponse. Je préférerais les actualités à la télévision. الجواب أفضل الأخبار على التلفزيون. Question numéro 5. La nominalisation. السؤال الخامس التسمية. Nominalise les verbes soulignés
pour transformer les phrases suivantes en titres d'articles de journaux. صنف الأفعال التي تحتها خط لتحويل الجمل التالية إلى عناوين الصحف. Exemple A. Les entreprises européennes luttent contre le tabagisme. المثال ألف. الشركات الأوروبية تحارب التدخين. Réponse. La lutte des entreprises européennes contre le tabagisme. الجواب. محاربة الشركات الأوروبية للتدخين. Exemple B. Le prix du baril de pétrole baisse. مثال باء. انخفاض سعر برميل النفط. Réponse. La baisse des prix du baril de pétrole. الجواب. هبوط سعر برميل النفط. Question C. Des millions de vacanciers sont partis en voyage. المثال جيم. ملايين المصطافين ذهبوا في رحلة. Réponse. Le départ en voyage des millions de vacanciers. الجواب. رحيل ملايين المصطافين. Exemple D. Le Maroc et la Guinée discutent un accord de coopération. المثال دال. المغرب وغينيا يبحثان اتفاقية تعاون. Réponse. La discussion d'un accord de coopération entre le Maroc et la Guinée. الجواب. مناقشة اتفاقية تعاون بين المغرب وغينيا. Exemple E. Un nouveau centre commercial ouvre. المثال هاء. افتتاح مركز تسوق جديد. Réponse. L'ouverture d'un nouveau
centre commercial. الجواب: افتتاح مركز تسوق جديد. Question numéro 6. Rapportez une idée, un fait. السؤال السادس: الإبلاغ عن فكرة حقيقة. Rapporte le fait ou l'idée indiquée dans chaque situation de communication. قم بالإبلاغ عن الحقيقة أو الفكرة المشار إليها في كل حالة اتصال. Situation de communication numéro 1. Tu parles à tes camarades du temps qu'il fera demain. حالة الاتصال رقم 1: تتحدث مع أصدقائك عن الطقس غدا. Énoncé: d'après la météo, demain, il va pleuvoir. بيان: ستمطر بحسب توقعات الطقس غدا. Situation de communication numéro 2. Tu informes ton ami d'un retard de train. حالة الاتصال رقم 2: أنت تبلغ صديقك بتأخير القطار. Énoncé: la radio de la gare a dit que le train aura un retard. بيان: إذاعة المحطة قالت أن القطار سيتأخر. Situation de communication numéro 3. Tu dis à ton ami ce que pense ton père des jeux vidéo. حالة الاتصال رقم 3: تخبر صديقك بما يفكر فيه والدك بشأن ألعاب الفيديو. Énoncé: mon père pense que les jeux vidéo sont une perte de temps. بيان: والدي يعتقد أن ألعاب الفيديو مضيعة للوقت. Situation de communication numéro 4. Tu viens de lire une nouvelle
importante dans un journal, tu la communiques à tes camarades. حالة الاتصال رقم 4. لقد قرأت للتو خبرا مهما في إحدى الصحف، فأنت تنقله إلى رفاقك. Énoncé. Les amis, je vous rapporte une nouvelle importante. بيان. أيها الأصدقاء، آتي إليكم ببعض الأخبار المهمة. Situation de communication numéro 5. Une recherche scientifique a prouvé qu'il est dangereux de regarder trop la télévision, l'ordinateur ou le téléphone dans le noir. Rapporte cela à tes proches. حالة الاتصال رقم 5. أظهر البحث العلمي أنه من الخطر مشاهدة الكثير من التلفاز والكمبيوتر أو الهاتف في الظلام. أبلغ عن هذا لأحبائك. Énoncé. Selon les recherches scientifiques, regarder la télévision et l'ordinateur ou le téléphone dans le noir est mauvais pour les yeux. البيان. حسب بحث علمي فإن مشاهدة التلفاز والكمبيوتر أو الهاتف في الظلام مضر للعيون. Rappel. تذكير. Rapporter, c'est faire le récit de ce qu'on a vu, entendu ou appris. الإبلاغ هو سرد قصة ما شاهده أو سمعه أو تعلمه. Un fait, c'est une action, un événement qui a vraiment eu et qui peut être prouvé et vérifié. C'est une réalité que personne ne peut mettre en doute. الحدث إنه عمل حدث وقع بالفعل ويمكن إثباته والتحقق منه. إنها حقيقة لا يمكن لأحد أن يشك فيها. Une idée, une opinion.
c'est ce que pense une personne à propos d'un fait, d'un événement. فكرة أو رأي هذا ما يفكر فيه الشخص في حقيقة أو حدث. Pour rapporter une idée ou un fait, on peut employer des للإبلاغ عن فكرة أو حقيقة يمكننا استخدام 1. Les verbes d'énonciation. Dire, affirmer, assurer, etc. أولاً أفعال النطق. أقول، أؤكد، أقر، إلى آخره. 2. Verbe d'opinion. Penser, croire, trouver, voir, etc. ثانياً أفعال الرأي. أفكر، أعتقد، أجد، أرى، إلى آخره. 3. Préposition selon, d'après, pour, etc. ثالثاً حروف الجر. حسب، وفق، لي، إلى آخره. 4. Expression à en croire, si l'on croit. رابعاً العبارات. إذا صدقنا، إذا آمنا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.